ताजा, रसीले और शानदार प्राइम टमेटो केचप, फ्रेश एंड प्योर। भुवनेश्वर चिंतामणीश्वर अंचल में अग्निकांड घटना नुआ मोड़ आसी नुआ ट्विस्ट आसी सर्ट सर्किट नुहे बरं कार रे निया लगाई देथिला दुर्बृत्त। गतकाली विलंबित रात्रि रे जड़े दुर्बृत्त कार रे निया लगाई देथिबार दृश्य सीसीटीवी रे कैद होइछि। तेबे किए एवं काहेकि एभली कांड घटाइछि से नै कौनसी स्पष्ट सूचना जना पड़ी नहीं। तेबे गतकाली रात्रि प्राय 3टा समय रास्ता पार्श्व थुआ होइतिबा ऑटो कार एवं डाला ऑटो रे निया लगाई देथिला दुर्बृत्त। अग्निशम बाहिनी पहुंची निया को आयत्त करथिला। तेबे सीधासलख आम सहित जोड़ी आम सिनियर रिपोर्टर चंदन पाइकराय। चंदन, किस समय पूर्व जमती आम आलोचना करुले जे सर्ट सर्किट कथा मिछ एवं जड़े दुर्बृत्त निया लगाई एक सत, तो दुर्बृत्त संपर्क में कौन तथ्य कौन तार उद्देश्य रही से नहीं किसी तथ्य सामना को आसी पारुछि कि चंदन? देखो गोटे कथा सत जे सीसीटीवी सत कहूची कार रे पेट्रोल ढाली निया लगा जायछि। तेणु ए कार एमिति किछि कारनामा खोली देई थांता किंबा ए कार रे एमिति कौन असुविधा थिला किंबा कार रो मालिक को नहीं कि किछि द्वंद्व थिला कि कार राग थिला किंबा व्यक्तिगत शत्रुता थिला जोथि पाई राति अधरे पेट्रोल ढाली ए कार रे निया लगा जायछि। जहार सीसीटीवी विजुआल हस्तगत हेबा परे पुलिस ए नै कि तदंत करूछि। कारण ए कार टी वर्ष वर्ष धरी एठी जेतेबेले पार्किंग करा जाउथला रास्ता कड़े पार्किंग हेतिबा कार रे हठात निया लागि जिबा हुतु हुतु हे जळिबा एवं जळी पड़ी पाउंस हे जिबा ये घटनाटी को सकाळू केही भी केबे विश्वास करि पारि नथिले एवं कार टी जेतेबेले जळुथिला सेही समय रे जे भी देखिछंती से घटना को नै कि हठात एमिति कोन हेला बोली प्रश्न मध्य करुथिले एवं ताकू नै कि अनेक जो रही प्रश्न मन भितर उंकी मारुथिबा बेले जेतेबेले सीसीटीवी देखा जाइतिला ताहा सबुठु समस्तंकु आश्चर्य प्रकट करितिला। जणे व्यक्ति आसुछंती ए कार रो चतुर्पार्श्व रे बुलुछंती एवं पेट्रोल ढालिबा परे डियासिल मारी निया लगेई दउछंती एवं हुतु हुतु जळिबा परे दौड़ी चली जाउछंती एवं पाखरे किछि कुकुर थिबा बेले तांकु मध्य कुकुर माने गोडौछंती। तेबे सेही व्यक्ति किए जे राति अधरे कार रे निया लगेइछि से व्यक्ति किए जहांकर उद्देश्य जे प्रिप्लान करी ये कार रे निया लगेइछि एवं कोन तांकर उद्देश्य ए कार को पोड़ीबा उद्देश्य थिला ना कार रो मालिकंक ऊपर किछि तांकर व्यक्तिगत शत्रुता थिला ना अन्य कोनोसी कारण पाई ये कार रे निया लगेइछंती। तबे गोटिए कार नुहे एई कार रे जेतेबेले निया लागिछि ता पछपटे थिबा आउ एक ऑटो रे मध्य निया लागी ऑटोटी आंशिक भावे क्षतिग्रस्त होइछि एवं आउ गोटिए गाड़ी जेतेबेले चिंता करिबा जे आउ गोटिए गाड़ी मध्य सेही भली भावे पाखरे रखा जाइतला। पाखापाखि 3टी गाड़ी ए अग्निकांड रे धूलिसात हो जाइछि जळिकी एवं से दुर्बृत्त को एबे खोजा चलीछि जे जो दुर्बृत्त ये अग्निकांड घटेइछि जे निया लगेई पूरा सर्वस्व पोड़ी देइछि एवं कौन तार उद्देश्य काहे के कार रे निया लगेला। तेणु पूरा अंचलवासी आश्चर्य प्रकट करुछंती जे ये घटना काहे की घटिला एवं केमिति घटिला। राति अधरे कार काहार एमिति क्षति करुथिला जोथि पाई ये घटना घटिछि एवं कार रे निया लगा जाइछि। तेणु रास्ता कड़े जो माने भी पार्किंग करुछंती से माने एबे चिंता करुछंती जे ए कार जेतेबेले दुर्बृत्त निया लगेई दउछि राजधानी रो रास्ता कड़े पार्किंग करुथिबा कार केते सुरक्षित ताकू नै एबे चिंता बढ़ी। चंदन, किंतु जेमती आमे पूर्वरु मध्ये आलोचना करुथिले जे सेठारे अनेक दिन हेलाणी एई भली भाबरे पार्किंग करा जाउथला सही पर्टिकुलर जगह रे किंतु केबे कोनोसी समस्या देखा देई नथिला। किंतु हठात काली राति रे एभली एक घटना सामना को आसुची। गोटे कार जळी जाउची ता सहित गोटे डाला ऑटो एवं ऑटो एकाथरे तीनोटी गाड़ी जळी पाउंस जेतेबेले होई जाउचंती ये प्रश्न निहाती भाबरे सामना को आसुची जे प्रकृति रे ये जेउ दुर्बृत्त निया लगाई तार उद्देश्य प्रकृति रे कौन? देखो गोटे पटे जदि देखिबा जे जो दुर्बृत्त निया लगेइछि तार उद्देश्य कौन गिरफ हेबा परे जना पड़िबो।
ତେବେ ଯୋଉମାନେ ରାତି ଅଧରେ ଘଟଣା ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ରାତି ଅଧରେ ଇଏ କାର ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇ ଜଳୁଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ତର ନେବା। ଆପଣ କେତେ ରାତିରେ ଦେଖିଲେ ଏ ଘଟଣାଟି? ଏଇଟା 3:45 ହବ। ଏବେ ସିସି କ୍ୟାମେରାରେ ଜାଣିଲି 3:10 ସେ ଆସିଛି। ଆସି 3:37 ଭିତରେ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା କରିଛି। ମୁଁ 3:40 କୁକୁର ମୋର ସେ ଛୋଟିଆ ଅଛି, ଇଏ ଡକ୍ଟର ସିର୍ଜୁ ଡକ୍ଟର ମାମୁନି, ସେ ଭୁକିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦିପଟେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ଦିପଟେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ଆଉ ଟିକେ ଠୋ ଠୋ ଶବ୍ଦ ହଉଛି। ଏଥିରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ପାଖରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବୋଧେ ପଳେଇଲାଣି ଦୌଡ଼ିକି। ତାପରେ ମୁଁ ଇମିଡିଏଟଲି 112 କୁ ଫୋନ କଲି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ ଫୋନ କଲି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲେନି। ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ତାର ତଳେ ରହିଛି। ଇଏ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ତାରଟା ଏତେ ଝୁଲିକି ଥିଲା କଟିକିରି, ତାପରେ ଯେମିତି ଝରାବତୀ ଦୀପାବଳିରେ ଜଳେ ସେଇଭଳିଆ ଜଳୁଥିଲା, ଏପଟଟା ବି ସେପଟଟା ବି। ମୁଁ ବି ସେତେବେଳେ ଭାବିଥିଲି ସର୍ଟ ସର୍କିଟ, ସେଥିପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାରଣ ଜଳି ଜଳି ଆସିଲେ ତା ଆଗରେ ଗୋଟେ ଗାଡି ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡି ଥିଲା, ମୋ ଘର ସାମ୍ନା 3-4ଟା ଗାଡି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ହେଇଥିଲା। ମୋ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ସବ୍ ଷ୍ଟେସନ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଦେଲି, ସମସ୍ତେ 112 କୁ କର ଏବଂ ଯାଉ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲା। 2ଟା ଗାଡି ଜଳିଲା ପରେ ଏବେ ଆପଣ ସିସିଟିଭି ଦେଖିଲା ପରେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏଟା ପୁରା ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଉ କଣ, କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ପୁରା ଜଣା ପଡିଯାଉଛି। ସେ ଆସୁଛି, ଆସି ମୁହଁରେ କପଡା ଗୁଡଉଛି, ମୋ ଘର ସେପଟେ, ମୋର ଚାରିପଟେ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ସେଥିରେ ପୁରା ଧରା ପଡିଯାଇଛି। ସେ ଆସୁଛି, ଆସି ମୁହଁରେ କପଡା ଗୁଡେଇ ପୁରା ଧରି କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ଆସୁଛି, ଆସି ଚାରିପଟେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି 2ପଟେ ଜଳୁଛି, ଚାରିପଟେ ସେ ବର୍ଷ ଧରିକି ରାସ୍ତା କଡରେ ଏମିତି କାର ଥୁଆ ହଉଛି, ଯଦି ଏମିତି କିଏ ଗ୍ରଜ ରଖି କାର ପୋଡିଦବ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କିଛି ଦିନ ଆଗରେ ପୁଣି ଜଣେ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ କରିଥିଲା, କିଏ କରିଥିଲା ଧରା ପଡିଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରାୟ 16ଟା-17ଟା ଗାଡି ପିଟି କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଏଠି ସବୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ସବୁ ସେ ଯୋଉ ଯେତେ ପ୍ରକାର ନିଶା ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଗୋଲେଇ ହେଇଛି, ସେଠି ମିଛରେ ଠାକୁରକୁ ବସେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଇଏ କରି ମନା କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଆମର ଯେ ରାଓ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ନହେଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ଆଡ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଉଚ୍ ପଡିଛି, ଏ ପଡିଛି, ଦିନ ରାତି ସବୁ ଲଗେଇ ସେଥିରେ ସିଗାରେଟ ପିଆ ହଉଛି। ଏଇଠି କେତେ ଗୁଡା ଆସିଛନ୍ତି ବାହାର ପିଲା, 15-20 ଜଣ ବସି ଦିନ ରାତି ତାଙ୍କର ଧନ୍ଦା ହେଇଯାଏ। ନିଶାଡିଙ୍କର କାମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ମୁଁ ଠାକୁର ଉପରେ କୁକୁର ପରିଷ୍କାର କରୁଛି। ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ହତାଦର କରାଯାଏ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ବି କଲିଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାମଣିଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇଯିବା, ସେଠି ବସି ଠାକୁରଙ୍କ ତଳେ ରଖା ବାସ୍ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଖା ହେଇଛି ଏବଂ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ବେଡ୍ ତଳେ ରଖା ହେଇଛି, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଖା ହେଇଛି। ସେଟା କାଢିକି ମୋ ପାଖରେ ଭିଡିଓ ବି ଅଛି, ଭିଜୁଆଲ ବି ମୁଁ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ପୋଲିସ ଏତେ ଆକ୍ସନ ନେଇଛି, ଆସି 2-3 ଥର ବାଡେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇଥର ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଏ ମେସେଜ ଯାଉ ଏବଂ ୟାର ତା ଛଡା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପୋଖରୀ ବି ସେମିତି ହେଇକି ପଡିଛି। ଆମେ ଏଠି ଟିକେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ, ସେଟା ପରିଷ୍କାର କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ରାସ୍ତା କଡରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲାଇନ ହେଇ এইভাবে ভাবে কার পার্কিং করা যাଉଛି, কিন্তু এଠି যদি এইভাবে ভাবে পার্কিং করা যাଉଥିବା কারକୁ রাতি অধরে দুর্বৃত্ত আসি নিয়া লগাইদেব, তেবে চিন্তা করন্তু রাজধানীর রাস্তা কড়রে আপন পার্কিং করুଥିବା কারକୁ নেই আপন কেতে সুরক্ষিত মনিবে। কারণ আপন বি পার্কিং অভাবরু আপনଙ୍କ কারକୁ রাস্তা কড়রে রখুଛନ୍ତି, কিন্তু ଆପଣଙ୍କର ଗାଡିକୁ ଯଦି ଏମିତି କିଏ ଟାର୍ଗେଟ କରିବ ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବ, ଆପଣ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହୋଇ ଶୋଇପାରିବେ ତ? ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା, ଇଏ ଚିନ୍ତାମଣିଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚିନ୍ତା ବଢେଇଥିବା ଏ ଘଟଣାଟି ଆଜି ରାଜଧାନୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ପଟେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହାର୍ଟବିଟ୍ ବଢେଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କାରଣ ହଉଛି যে রাস্তা কড়রে পার্কিং করুଥିବା গাড়ি কেতে সুরক্ষিত, কেহি যদি টার্গেট করে, কেহি যদি ইয়ে গাড়িরে নিয়া লগাই দেবা পাই চিন্তা করে, তেবে এইভଳି অবস্থা হব। রাতি অধরে শোইথিবে, সকালে উঠিলা বেলকু নূয়া কার আপনার পুরা অঙ্গার হয়ে বাহারিব। তেণু বর্তমান এ ঘটনাକୁ নেই লক্ষ্মীসাগর থানা পুলিশ তদন্ত করিবা সহিত সিসিটিভি যাଞ୍ଚ କରୁଛି এবং যাଞ୍ଚ ନିହାତି ଭାବରେ ଚନ୍ଦନ, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, କାରଣ ରାଜଧାନୀରେ ଅନେକ ଏମିତି ଘର ରହିଛି ଯୋଉ ଘରେ ଗ୍ୟାରେଜର ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ଗ୍ୟାରେଜ ନଥାଏ, ସେମାନେ ତେଣୁ ରାତି ଅଧରେ ସେମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ହିଁ ପାର୍କିଂ କରିଥାନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଗାଡି ଗୁଡ଼ିକୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏଥିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଚାଲିଯାଏ, ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ରାଜଧାନୀବାସୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଥିବେ। ଯଦି ସେମାନେ କାର କିମ୍ବା ଗାଡି ପାର୍କିଂ କରିବେ ତ କୋଉଠି କରିବେ? ଯେହେତୁ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚନ୍ଦନ, ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।
अच्छे टमाटर होंगे पार, दागदार हो गए बाहर, ज्यादा पकने वालों की हो गई हार। ताजा रसीले प्राइम का दावेदार, प्राइम टमेटो केचप, फ्रेश एंड प्योर।